विगत दिन पर श्री राजमार्ग पड़े अच्छी मृत्युपाद मोर तथापि बरजी ना मो मन से आनंद ठेउ तथा से मोर पिला काल धन्य धन्य मोर रत्नगढ़ माटी आज निजक निजे यही रत्नगढ़ माटी जन्म लाभ करके मु धन्य मन कर। अरे वाह कि चमत्कार दृश्य सतरे इच्छा हो नाची गाई समय को एठी अतिबाहित कर जाती। पंचम दान कोइली गाउथि देख सुरे मधुरे गान करी आसे गीत चंद्रकांत महामती सूता गुणवत सूता महामती सूता गुणवत सूता। रूप कोटि कृष्ण सुता माता मतीजार चतुर सो पंडित संशिष्ट से युवक समादित्य चंद्रमुख ताकू देखिले रूपसी जातिबे अवश्य भाषे अज्ञान रहित। पंचम दान कोइली गाउथि देख सुरे मधुरे गान करी आसे गीत चंद्रकांत महामती सूता रमत सूता महामती सूता रमत सूता। आमे तो दी भाई जाइलु दीर्घ 10 वर्ष काल निमंते विद्या अर्जन पे से हमर विद्याश्रम हेले फेरिबा समर्थ से मोर कनिष्ठ भ्राता सूर्यकांत के सहित एका साथी बाहर पड़िथिलु अथच मो सान भाई सूर्यकांतटा ए पर्यंत आसिलिन कर अरे से कोनसी विपदर सम्मुखीन होइनाहंती त ना मोठ काल भी मन करी अति शीघ्र डाकिबी से मोर कनिष्ठ भ्राता को मोहरी निकट। अरे भाई सूर्यकांत अरे तुम कोठा छ अरे आस शीघ्र आस तुम पूरा तुम बड़ भाई चंद्रकांत खुचंती तुम जो थे मध्य शीघ्र आस भाई शीघ्र आसी जा। अरे भाई सूर्यकांत अरे तुम आसबार एत काल विलंब कौन पाई कल भाई साथी विद्या समस्या भाई हाँ तो अथच तुम कोटी रही गल ना बड़े भाई ए भाई अरे मु तो तुम ठार आगे आगे सीधी तुम से पुष्प अध्ययन रे टिके विलंब कर दिया। हाँ भाई से उद्यान टिके भ्रमण कर विलंब हो गला भाई। अच्छा एक कथा तारी हेले भाई हाँ भाई तुम कौन आसवा समय आम रत्नगढ़ राज्यर
ସେଇ ପ୍ରଜାବତ୍ସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ନିନ୍ଦା ସେ ଅପବାଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶୁଣି ସାରିଛ? ହଁ ଭାଇ, ପାଠ ପଢି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଲୋକ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲା ଆମ ଜଣେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହଁ ତ, ଆଉ ହଠାତ୍ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ ବଡ ଭାଇ? ସେଇ କଥା ତ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମର ସେ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ମିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ। ହଁ ଭାଇ, ପୁଣି ସେଇ ଆମର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଭାଇ ହଁ ଭାଇ, ସେ ଆମ ବାଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ତପର କଣ ଆସିବେନି ଭାଇ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ତୁ ଜମା ସେମିତି କହିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ହଁ ଭାଇ, ହେଲେ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୁଏତ ମତେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଇ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମର ଏ ବଡ ଭାଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? ନା ରେ ଭାଇ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଇଶାନ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା, ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦବ ଭାଇ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ତୁ ଜମା ସେମିତି କହିବୁନି। ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଦାପି ଆସିବାକୁ ଦେବି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭାଇ? ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, ଆମ ବନ୍ଧନଟା ହେଉଛି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ହଁ ତ, ଆମ ବନ୍ଧନଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଆମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଅତୁଟ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, আর শুনুছ? ହଁ ভাই। সম্পর্ক মধুরা স্নেহ মাতারা ও হ্যাঁ ভাই, সম্পর্ক মধুরা স্নেহ মাতারা স্নেহ বন্ধনায় যুগা যুগারা যুগারা যুগ যুগারা বন্ধনায় যুগা যুগারা যুগারা যুগ যুগারা রক্তরা সম্পর্ক কেড়ে দে মধুরা রক্তরা সম্পর্ক কেড়ে দে মধুরা প্রেম বন্ধনায় ভাই 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 প্রেম বন্ধনায় ভাই 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 তোর কଣ ହେଲା ଭାଇ? ଦେଖ ତତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମୁଁ ଜମା ସହ୍ୟ କରିପାରି। ହେ ଭାଇ, ଶୁଣୁଛୁ? ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଯଦି ଫୁଟିବା ମୋ ଛାତିରୁ କେତେ ଲହୁ ଝାଡ଼ିବା। ମୋ ମଥାରେ ହାତ ତୁମେ ରଖିବ, सेवा करुथिबी तुमे दे ब्राह्मी कुमारी दे प्रसाद प्यारा ब्राह्मी कुमारी दे प्रसाद प्यारा से बंधन जुगारा जुगारा जुग जुगारा बंधन भाई 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 ताले ठीक আছে ভাই, তবে জমার মোর চিন্তা করবেন।
ମୁଁ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ এই দুনিয়ার সেই সব প্রশ্ন মার্কার উত্তর খোঁজিকে বাহার করি। এই তো ভাই তারপরে জানতা ভাই আচ্ছা এই রত্ন রাজ্যের কৌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ବି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି রে ଭାଇ ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି। ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଦବୁନି। ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମାଟି। ହଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। अरे चली जा बड़े भाई चली जा कहीं तो राज्य गला प्रति मर जाएगा। अरे तू न गले मुझे मित्र के बड़े कंता अरे संविधान सब भूल ए सब संविधान रे पड़े सत्यता हम निश्चय पचारि पैतृक संपत्ति संतान समाधि कथा है किंतु राजा रे पड़े खाली उत्तर अधिकारी होच कहीं अरे सानो प्रकार राजा रे पोइन से कोने संपत्ति रे भगदार नय के तो प्रश्न उत्तर मु तो जाइथिली पाठ पढ़िया पई किंतु सुनिली बाबा मोर गुणवंत रत्न राज्य मंत्री थई केमिति कहले सेही बेला ठाରୁ मुंडे खाइकी काम दोनी मो मुंडे गोल माले जाउची ना 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 केडी कंद मस्त को चाहे ना काहे कि बड़ भाई मते बहुत 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 भल मानती सेति पई ताका सहित सुस्त बुद्धि विचार करबा खबो जे एही रत्न राज्य रे संपूर्ण भाबरे मु केमिति रा जाई पड़े कंद ताले ठीक अछि जे विचारटा करबी